परम पूज्य परम कारुण्यक जगतर नाथ जगन्नाथ तुम पद्म पाए मोर अनंत कोटि प्रणाम ग्रहण कर तुमर सेवा करी शांति मुक्ति भरी दियो अंतरे मोहर तुम नाम धरी ए राजा पुरुष तुमर जाऊ ए जीवन हाँ हाँ जाऊ ए जीवन मणिमांकर जय सबु सरीगला मणिमा सबु सरीगला कौन होइछि गेंडू कौन सब सरीगला बड़ देउलार बड़ घटाळ घटी चलीछि गेंडू बड़ देउलार बड़ घटाळ घटी चलीछि सेनापति शंकर मंदिर कार्य सब ठीक ठाक चली तो यात्री मानकर किसी असुविधा होनी तो मुंडा रहिले तुंडा खोलिबा मणिमा कुह गेंडू जा कहिबार अछि निर्भय प्रकाश कर किछि दिन हैला बड़ विचित्र घटना वाला घटी चलीछि मणिमा कौन मंदिर रे नाही मणिमा नाही स्वयं ठाकुरଙ୍କ शरीରରେ ସେଇ କଥାଟା କହିବା ପାଇଁ ସେନାପତି ମହାପୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଛି सेनापति शंकर सिंह मणिमा मंदिर रे किछि अघटन घटिछि मणिमा काली ठाकुरଙ୍କର वस्त्र परिवर्तन समय रे ठाकुरଙ୍କ वस्त्र किछि झाऊ बड़ बाली मिली सेनापति आ आज प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथଙ୍କର मथामणि मिलुनी मणिमा चारिआडे तन्न तन्न करी खोजी सारिछि केउठी भी पाउनी संधान मणिमा काली पहाड़ पकाई सबु तार बंद करी गलु सबु कलपा मुता देई गलु गेंडू हेले आज राति पहिला पूर्वरु आसी देखिलु केउ तार खोला होइली केउ कलप मध्य भंगा होई कुआरे गला प्रभुंकर मथामणि चोरी हो गला ए निहाती अशुभ संकेत सेनापति शंकर सिंह तुम एत सैन्य बल थाई मध्य महाप्रभुंकर मथामणि चोरी हो गला अत तुम माने किछि जानि परिलो नहीं नाई सेनापति शंकर सिंह मन रखो सेनापति शंकर सिंह मु तुम मन को 7 दिन समय दूची 7 दिन समय भितर महाप्रभुंकर मथामणि खोजी बाहर करो नचे तुम मानकर मुंड काट हेबो हाँ हाँ मुंड काट हेबो जाओ परिषद कौन रे प्रभु मथामणि खोजिया जाओ परिषद कौन रे प्रभु मथामणि खोजिया विलंबन करो मन मोर धीर विलंबन करो मन मोर धीर सही प्रभु मोर प्राण रे चाहि मथामणि खोजिया करिछि चोरी अनंतको धरी जे करिछि चोरी अनंतको धरी मुंड काट हेबो तार रे जाओ परिषद ये सही दुष्ट नीति कला नष्ट ये सही दुष्ट नीति कला नष्ट मलयने बिता प्राण रे जाओ परिषद सेनापति शंकर सिंह मन थाए जेपरी मो तुम मन को 7 दिन समय दूची 7 दिन समय भितर महाप्रभुंकर मथामणि खोजी बाहर करो नचे तुम मानकर मुंड काट हेबो ओहो मुंड काट हेबो नहीं मो मुंड कटा हेबा फुटबॉल ओ से मुकुंद चंडालर वंश को कई देवी वंश
ପତ୍ନୀ ସିଆ ଚୋରି କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଥାମଣି। ହଁ ତାକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଆଣିବି ରାଜ ଦରବାରେ। ଆଉ ସେ ମନୁଆ ଚଣ୍ଡଳ ଠାରୁ ନେବି ସେ ଅପମାନର ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ। ସେନାପତି ମହାପୁରୁ ଠିକ ସେଇଆ କରନ୍ତୁ, ଠିକ ସେଇଆ କରନ୍ତୁ। ଘୋଷାରି ଆଣିବି ସେହି ମୁକୁନ୍ଦ ଚଣ୍ଡଳ ତା ପତ୍ନୀ ଚୋରି କରିଛି ପାଇବା ତା ଫଳ। ଗାଈ ମାରିବି ତାକୁ କରିହି ନିମାନ ମନୁଆ ଚଣ୍ଡଳ ଚଳ କରିଦେବି। ଗାଈ ମାରିବି ତାକୁ ରଖିଆ ମୋଟେକ ଧକ୍କା ମାରି ମାରି ତାର ଭାଙ୍ଗିଦେବି। କୁକୁର ପରି ଭୋକୁଛି ଭଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ହୋଇ ବଳୟ କହି ଆଜି ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ଅସୁବିଧା କରିଦେଲ। ଚୋରି ଘଟଣାଟା ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଇଥିଲେ କଣଟା ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କଣଟା ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ଗେଣ୍ଡ ନାଇଁ ଗଲା ତ ସେ ସିଆ ଚୋରି କରିଛି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଥାମଣି। ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନିଟା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନିଟା ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ଆମର ପ୍ରତିଶୋଧର ଅଗ୍ନିଟା ସେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବ। ସେନାପତି ମହାପୁରୁ ରାଜା ଗୋଚା ଯାହା ବୁଝନ୍ତି ଆଖି ବୁଝ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିବା ରାଜ ଦରବାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଗେଣ୍ଡୁ ଅବଶ୍ୟ ମାଇଲେ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା ଥିବ ବାଉଁଶ ନା ପାଚିବ ପାଦରେ ଥିବ ତା ଘୁଙ୍ଗୁର ନାଚିବ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଗେଣ୍ଡୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଙ୍କର ବୁଝିଲେ ଅବୁଝ ନ ବୁଝିଲେ ବି ଅବୁଝ। ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ମୋତେ ଯେ କରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ତାକୁ କରିଦିଏ ବିନ୍ଦା। ଆଉ ଯେ କରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ତାର କରିଦିଏ ସର୍ବନାଶ। विक्रम साधव मो मनेन दान धर्म देवता ब्रह्म ओ मो बहुबले अधिकार करिछि खानार बसुर्य ओ जिए मो कथा करे असिक्वा ओ ताकू केबे न करिबि ओय केबे हो हे पद्मा अरे पद्मा पद्मावती ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଡାକୁଥିଲେ। हाँ पद्मा ଆରେ ସକାଳ ପହର ତୁମେ ଅଗାଧୁଆ ଅଖିଆପିଆ ହେଇ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଆଜି ପରା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ନା କଣ? अरे नहीं 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 पद्मा अरे मु किसी भूलिनी पद्मा ए नियो
अरे तुम पाई सुना अलंकार सबु नहीं आनी लियो पद्मावती लियो କଣ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି हाँ पद्मा ଆରେ ଏତେ ଗୁଡା ସୁନା କଣ हे पद्मा अरे मूलधन बाबद को मु सबु वसूल करी नहीं आसी बुझिल पद्मा बुझिल बाबा अरे मानसी तुम्हें वो पे कौन नहीं आती जो वो पे चुना मत जानी चना जानी जो चुना मत चुकटा नहीं रंदिले बट को भारी स्वादिया अच्छा ओहो मा सकाळ पुरी ठाकुर कर पूजा चला करूचते मणिष को टिके साथरे सोइबे को दे सुना मा मु गाधी जाउची गाधी सरी आतले बेले को तू मो पाई चुना माछ रोसई करिथि हम गाधी सरी आतले बाबा कर परे सांग होई खाई ना कोन कहछ बाबा ଓହୋ ତୁମ ବାପ ଯେ ଦି ଜଣକୁ ଜମାରୁ ପାରି ହେବନି ଆଜି ମୋର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଆଜି ପରି ଦିନରେ ଏପରି ଅଶୁଭ କଥା ତୁମେ ଟିକେ ଧରୁଛ କିପରି ଛି 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 ମୁଁ ରାନ୍ଧିପାରିବି पद्मा ओ मुह सामने तू जवाब दउ छु सुन ओ जिया चुना माछ खाइब माने खाइब तमे ताकू रंधी करी देबो नचत मु भूली जिबी तुमे मोर स्त्री बोली छारनारी होई तुही कहू बड़ कथा मोर कथा न मानिले छिड़ाई भी मथारो कहना अधिक काट नाही मोर बच्च कଳप करना तुही होई जीवु नष्ट भिकारी कहूछु मोते धक्का मारी चित्ते जज चली मोह करू मलय मु तुमको भरे भरे कहि दोची मा तुम्हें जति माता महालक्ष्मी कर पूजा चरा करिबा चाह खाली ए करे तुमे रही परिबो नहीं सबुदिन पे ए कर बंदी जीव रामा मु इच्छा करिछि माने ए करा दि चुना माछ रोसई हेबा तापरे मनुष्य जदि कर्तव्य न करे धन कण आपे आप चली आसे और तापरे भी मो पिता ताक परिश्रम रे सब धन अर्चना करिछन एई तुम महालक्ष्मी चाक्षी देई नाहंती ତୁ ସେମିତି କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଧନୀ ମା ଧନୀ ହେଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିବେ ଆଉ ମାତା ରାଗିଲେ ନା ଆମର ସବୁ ଅନିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ରେ ମା ଆମର ସବୁ ଅନିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗୋଟିଏ ସଂସାର पुराण करू सर्व उदारा
বাগানে পাবানে শান্তি সাবস্থানে বারো দ্রোণ জাড়া সাড়া চেতা বিজবানে বাগানে পাবানে শান্তি সাবস্থানে বারো দ্রোণ জাড়া সাড়া চেতা বিজবানে সারা করুণা বাড়ায়ে সারা করুণা বাড়ায়ে পূর্ণ হুয়ে ভান্ডারা পরাতে দেশমাইরা পুরাণ করুচি সর্বা উদারা অন্তরসে লক্ষ্মী নম শোন যেতে শীঘ্র পারুছ চুনা মাছ রোষেই কর মানসী গাধই আসিলে আমি সাঙ্গ হই খাইবু যাও শীঘ্র যাও ଦେବ ଆସୁଛି ପିତା ମାଙ୍କ ସହିତ କରିପାରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମା କେମିତି ଜାଣିବ ଏ ସବୁ ଦାନ ତୁମରି ପରିଶ୍ରମରେ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆସୁଛି ବା ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଚୁନା ମାଛ ରୋଷେଇ କରିଥିବୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବା ବାପା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ବାପ ଝିଅ ଦି ଜଣକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ନ ଶୁଣନ୍ତି ମୋ ହରି କଥାକୁ ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଏ ବାପ ଝିଅ ଦି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ରାଜି ପାରିବିନି ও লক্ষ্মী 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 আলো তোতে সে লক্ষ্মী রক্ষা করিব আজ সে লক্ষ্মীକୁ ଆଜି তোতে রক্ষা করিব ଆଜି তোতে শোন আজিଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହବ ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ଯଦି ଏ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୁଏ ତୁ ଭୁଲିବୁ ମୁଁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବି ତୁ ମୋର ପତ୍ନୀ କେବେ ସବୁ ପର୍ବି ମନେ ରଖ ବିକ୍ରମ ସଦା ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ବାପ ଝିଅ ଦି ଜଣକୁ ତୁମେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ ମା ତୁମେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ ଏ ବାପ ଝିଅ ଦି ଜଣକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ନ ଶୁଣନ୍ତି କାହାରି କଥାକୁ ଆଜି ଏ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଏ ବାପ ଝିଅ ଦି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ତୁମେ କୁହ ମା ମୁଁ କିପରି ଆମିଷ ରସନ କରିବି ପାରିବି କି ମା ପାରିବି କି କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାର ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ନରକର କୁଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଅହଙ୍କାର ନ କରି ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସ ତୁମେ ଆଉ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶରଣ ପନ୍ନ ହୁଅ ତୁମେ